Ada dua ilmu yang gak pernah diajarkan di sekolah manapun. Gak ada di buku teks, gak ada di soal ujian. Tapi begitu kita gak punya dua ilmu ini, hidup kita itu gak akan jadi apa-apa. Dan malah hidup kita itu cuma jalan di tempat. Namanya ilmu tahu diri dan ilmu tahu batas. There are two kind of knowledge that are never taught in any school. You won't find them in textbook, and you won't see them in exam question. But if you don't have these two kind of knowledge, our lives won't really go anywhere. We will just stay in the same place. These are called knowing yourself and knowing your limits. Ilmu ini kelihatan sederhana, tapi mahalnya bukan main. Kenapa? Karena sebagian kita baru sadar pentingnya dua ilmu ini setelah kita dihantam realita. Yang pertama, ilmu tahu diri. Tahu diri itu bukan masalah minder. They may sound simple, but they are extremely valuable. Why? Because most of us only realize how important they are after life hit us hard. First, knowing yourself. Knowing yourself is not about feeling insecure. Tahu diri juga bukan masalah merendah untuk meroket. Tahu diri itu soal kesadaran. Sadar kita siapa, kapasitas kita di mana, dan nggak semua panggung bisa kita naiki, dan nggak semua pembicaraan harus kita bicarakan. Ada seorang teman bilang ke kami, waktu kami lagi nongkrong di warung kopi. Dia bilang begini, "Di, tahu diri itu ilmu yang paling sopan loh." Dia ngajarin kita untuk nggak memaksakan diri kita untuk duduk di meja orang kalau kita nggak diundang. Bahkan meski kursinya kosong. It also not about pretending to be humble. Knowing yourself means being aware of who you are, what your capacity, and realizing that not every stake it means for us. Not every discussion needs our voice. I remember a friend once said this while we were hanging out at the coffee shop. He said, "Knowing yourself is the most valid kind of knowledge. It teaches us not to force ourselves to sit at someone else when we are not invited, even if there is an empty chair." Semua langsung sunyi. Bahkan ada beberapa teman yang suka menyanggah, itu diam 1000 bahasa. Kenapa? Karena memang sangat benar adanya. Banyak sekali orang kelelahan, bukan karena kurang hebat, tapi karena memaksa diri untuk menjadi hebat di tempat yang bukan miliknya. Memaksakan diri untuk tampil, padahal dia belum siap. Memaksakan untuk masuk ke ruangan-ruangan yang belum waktunya untuk dimasukin. Maksain untuk menjadi burung saat lomba berkicau, padahal dia nggak sadar bahwa dirinya itu adalah seekor ikan. At the moment, everyone went silent because it was true. Many people feel exhausted in life, not because they are not capable, but because they force themselves to be great in places that are not meant for them. They force themselves to perform when they are not ready. They force themselves to enter a room they are not prepared. It's like forcing yourself to be a bird in a singing competition without realizing that you are actually a fish. Tahu diri itu bukan berarti kita berhenti belajar, tapi dia mengajarkan kita untuk bersiap lebih dahulu, baru kita maju. Bukan asal tampil demi sebuah validasi, tapi tampil karena kita punya kontribusi. Banyak orang ingin terlibat dari semua topik, merasa pakar dalam segala hal, dan lupa berkaca siapa dirinya dan apa keahliannya. Knowing yourself does not mean stopping your growth. It means preparing yourself first, and only then stepping forward. We should not show up just to see validation. We should show up because we have something meaningful to contribute. Many people want to be involved in every topic. They feel like expert in everything and forget to reflect on who they really are and what their true expertise. Tahu diri adalah sebuah seni tentang mengerti. Mengerti di mana kita harus bicara dan kapan kita hanya harus mendengarkan.
Kalau kata Warren Buffett, jika kita fokus pada lingkaran kompetensi kita dan bicara, bertindak pada hal yang kita kuasai saja, maka personal brand kita itu akan terpancar. Knowing yourself is an art of understanding. Understanding when to speak and when to simply listen. As Warren Buffett once said, if we focus on our circle or competence and only speak and act on things we truly understand, our personal brands will naturally shine. Di luar lingkaran kompetensi itu, abaikan, lupakan, dan diam, serta belajarlah. Biarkan orang yang ahli yang bicara. Tidak perlu kita menghabiskan waktu kita untuk membaca semua informasi dan ikut dari semua perdebatan. Baca dan dalami apa yang kamu minati, yang kamu sukai, dan itu menjadi kekuatanmu. Outside that circle, we should ignore it for now. Stay quiet and learn. Let the experts speak. We don't need to consume every piece of information or join every debate. Instead, read and defend what you truly like, because that is where your strength lies. Lihat saja kisah orang-orang sukses di dunia ini. Beethoven biasa saja di bidang apapun, tapi di bidang musik dia adalah maestro. Maradona boleh lemah di bidang yang lain, tapi dalam dunia sepak bola dia adalah dewa. Kenapa? Karena mereka menghabiskan waktu mereka hanya untuk latihan di bidang yang mereka kuasai. Mereka tidak keluar dari lingkaran yang mereka tidak tahu. Maradona dan Beethoven sangat menguasai seni untuk tahu siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan untuk apa mereka ada di dunia ini. Look at the story of successful people in the world. Beethoven was a praised in many things, but in music he was a maestro, and Maradona may have been weak in other area, but in football he was a legend. Why? Because they spent their time practicing what they were good at. They did not step outside circle they did not understand. They mastered the art of knowing who they were, where they come from, and why they existed in this world.